हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखते हैं कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। आज नज़म सुनाएंगे और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मादर के शिकन में जलवा फरोज, मादर यानी कि माँ के पेट में। पहले तो दुरूद शरीफ पढ़िएगा मेरे साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, यानी कि मिलाद गौहर, ये किताब का नाम है। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिल बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में ए ताजदारे हम भी हैं। खिला दो गुंचाए दिल सदका यादे दामन का, उम्मीदवार उम्मत बहार हम भी हैं। तुम्हारी एक निगाह करम से सब कुछ है, पड़े हुए सरे राह फ़कीर हम भी हैं। ये किस शहनशाह आली का सदका बढ़ता है कि फ़कीरों में पड़े हैं और हम भी हैं। हुस्न है जिसकी सखावत की धूम आलम ने, इन्हीं के तुम भी हो एक दीदाए ख्वार हम भी हैं। यानी कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मादर में यानी कि वालदा के शिकन में जलवा फरोज होना है। रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा को अल्लाह ताला ने बिशारत दी। किसने? कि अल्लाह ताला ने बिशारत दी कि ए आमना खुश हो, तेरे शिकन में सरदार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाया है। और जब ये पैदा हों तो उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म हुआ। जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फरिश्तों की जमात के एक अलम सब्ज़ी मोहम्मदी सबज़ यानी कि एक अलम लेकर दुनिया में जाओ और इस अलम को खाना काबा की छत पर नस्ब करके मनादी कर दो कि आज की रात नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आमना मुशर्रफ हुई हैं। और कह दो कि ए ज़मीन वालों खुश हो जाओ कि दोनों जहान के सरदार हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। खुशकिस्मत ही इस उम्मती की कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर हुआ। तकदीर इस शख्स की है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आमना खातून के हामला होने से कबल अहले कुरैश यानी कि खुशक हाली की मुसीबत में मुब्तला थे। इस दर्जा कता साली थी कि तमाम दरख्त सूख गए थे, सब्ज़ तक की सब्ज़ी तक ज़मीन पर दिखाई ना देता था। सब आदमी और जानवर दुबले हो गए थे। सख्त परेशानी थी। जब हमारे बादशाह सुल्तान दो जहां रहमतुल लिल आलमीन अपनी वालदा के शिकन मुबारक में रौनक अफरोज़ हुए तो अल्लाह ताला ने उनके आने की बरकत से इस कदर बारिश की कि तमाम खुश्क ज़मीन सब्ज़ हो गई। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह। और सूखे हुए दरख्त ताज़ा व तर हो गए। लिखा है कि जिस शब नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपर्द हुआ तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए और तजल्लियात के बुरक़े पहन लो और खुशी और फ़क्र की चादरें ओढ़ो, जन्नत की हूरों आरास्ता हो जाओ। आज हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकन मुबारक में रौनक अफरोज़ हुए हैं। रिवायत है कि बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हमल के शुरू से 6 माह तक मुझे कोई अलामत ऐसी ज़ाहिर नहीं हुई जो अक्सर औरतों को इस हालत में होती है, यानी कि बोझ तक मालूम नहीं हुआ, बल्कि जिस कदर विलादत का ज़माना करीब आता जाता था इतने ही तबीयत में सरफरोज़ और खुशी मालूम हो जाती थी और तबीयत को इनकसारी मालूम होती थी। पहले महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि ए आमना खुश हो कि तुम्हारे शिकन में वो साहिब इज़्ज़त व तक़रीर है कि जिसके वास्ते ज़मीन और आसमान पैदा किए गए हैं। दूसरे महीने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि आमना तुम्हारे शिकन में वो फ़र्जंद है जो साहिब नुसरत और फतूह है। तीसरे महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 5वें में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम
اور چھٹے مہینے میں داؤد علیہ السلام اور 8ویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو حضرت عائشہ اور حضرت بی بی مریم حاضر ہوئیں۔ بہت سی حوریں جنت سے ہمراہ آئی ہیں جن سے سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے واسطے ان سب کو بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کے زمانہ قریب تر یعنی کہ بوقت حمل ایک ایسی دہشت ناک آواز میرے کان میں آئی کہ جس کو سن کر میں کانپ گئی اور مجھے خوف معلوم ہونے لگا۔ اتنے میں ایک مرغہ سفید آیا جس نے اپنے بازو میرے سینے پر ملے۔ اس سے خوف میرا دور ہو گیا مگر کچھ پیاس محسوس ہونے لگی۔ اسی وقت ایک آدمی سفید لباس پہنے میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس میں گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں دیا وہ گلاس میں نے سیر ہو کر پیا۔ معاشی یعنی کہ میری پریشانی دور ہو گئی۔ انداز ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا جو جنت سے بحکم رب العالمین شربت لایا تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھا اور سب نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کہ دیکھیں شکن مبارک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری حضرت آمنہ آپ کی والدہ کو دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے میں پیغمبروں نے آ کے خوشخبری سناتے رہے، اور آج اگر قدر یا عزت تو ہمارے پاس نہیں، اگر ہم سنتے بھی ہیں تو ادھر سے سنتے ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد کلمہ بھی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ کہہ دیا کرو اشہد، انگلی اٹھا کر شہادت کی انگلی، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو درود پاک پہ زور دیا کریں، نماز پہ بھی زور دیں، درود پاک پہ بھی زور دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ درود شریف پڑھ کے دعا مانگے تو سیدھی اور شہی لہے پر دعا جاتی ہے۔ تو میرے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، آگے سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔